Maadtong buntag mga Bisaya. So kaning video na 'to karon kabahin ni aning tulay nga nakita nako sa Facebook gahapon. Mao ni ang nahitabo katong human ang bagyo nga uwan. Di ko sure kung asa ni nga lugar pero kadto ning sa miaging bagyo atong sa kadlaw. So ato ning i-discuss kung unsay posible nato mabuhat sunod nga ug mahimo malikadyan ni siya nga sitwasyon. So atong ipakita og otro ang video unya ato ning i-explain. So nakita ninyo na so nagbaha nya nay nangaanod nga mga kuan nga mga kahoy unya ni kuan ni suong sa ilawom unya inyo nakita nga nilabyog ang tulay unya na ang kuan mga kahoy. So kanang mag-design ka og tulay naanay mga kuan requirements nga kinahanglan imong sundon. Um, so kani siya nga mga requirements. So ang number one base flood elevation, ang number two freeboard, ang number three design flood, unya hydraulic analysis ug site selection. So kaning kuan kaning number one ug number four related kaning number three related ra gud po ni siya. Kay ang part na siya sa kanang hydrology. So kung kunuhay 'di ba nani nani bukid kunuhay ni bukid unya kani dinhi mao ni ang peak sa kuan bukid. So ang kana siya kung naay uwan ang uwan nga moigo dinhi nga area ari na mo anod ari na mo dagayday sa pika side unya ang kani pong dali nga side adto po na mo dagayday. So kung sa entire area sa imong kuan, entire area sa imong kuan kunahay imong sa ta probinsya sa Cebu or sa Leyte, unya nani naman ay mga bukid diha nagkuan, nagtuyok yan na kunuhay. So kunuhay sa usa ka suba mao ni ang kuan catchment area, mao ni ang imong kuan i-consider. Nig-design nimo sa kuan, nig-design mo sa kanang tulay, mag-conduct pa man ka ano ug kanang sa karon di naman na kuan gud wa mo yun naingon nga kanang nai-study buhaton sa ato murag tagsa ra kadyo na kay dako kadyo na siya nga kuan man gud trabaho. So ang kani nga mga information makuha nimo ni sa kuan, makuha nimo ni sa kanang mga government agency, DPWH siguro, sa unsa pa man kana sa irrigation siguro, sa NIA. Ang kani site selection depende na sa kuan kanang pili kag asa nimo ibutang ang tulay. Pero kaning 1 to 4 sa ato murag ang naay data nga mag-gather ani adto ka sa kuan mga government agency. Unya kanang ang importante magud ana nimo imong ma-determine ang kuan kanang gitawag og kanang discharge nimo kanang runoff nimo sa imong kuan catchment area. So nako ipakita nga sample nga kuan kanang drawing og tulay. So kani siya mo ni ang gibuhat na sa una ang akong scope ani ang pag-design ra sa pundasyon. Nya kaning ubang data ani kaning sa survey sa pikas ni nga department nana ni sila information ani. Unya kanang kuan maski ang pag-calculate sa
pag-calculate sa volume discharge sa suba, um, lahi nga kanang kuan department ang nagtrabaho ana. Ang akong iskopan ni ang sa foundation ra pero pagdetalye ni pag-drawing ani ako'y naghimo sa detalye ani. Na gyapon ko ideya og kuan. So kaning mga inaani nga kuan sila'y sa pikas ni sa survey ni sila'y nagkuan ani kaning hatag ani nga mga information kaning bottom sa creek. So kani siya sa ubos. Ang bottom sa creek mura kanang kuan kana bang nangi ja bang sawg. So kaning makita nimong profile unya kaning Q2 ug Q100 so ato nang i-discuss kung unsa ng Q2 ug Q100. Unya kanang distance gikan sa Q100 padung sa kanang kana bang bottom aning imong kuan, bottom sa imong bridge. So ato ning ikuan i-drawing. Ato ning ibalhin be. Di ba inana man to. So mao ni ang imong kuan. Okay. Ano ba may gani? So kung mao ni ang imong unsa ni, ang imong um hiwi apra ni. Di ba mao to ang imong kuan, imong beam sa imong tulay, imong girder. Yan na din ang imong pundasyon. Unya natoy kuan, natoy unsay nganan ni ang ano nipis man ang kuan. Isa ka diot ato ni adjust. Thickness. Oh, ano naman mo kuan. So ang profile niya ang juta kanang sa kuan suba inana na siya kibali kunuhay. So nato siya kuan so mao ni ang kanang bottom sa creek. Ano man yung kuan. So mao ni ang kuan bottom sa creek so mao ni ang juta kibali kani mao ni ang juta unya na dinhi ang katong gitawag og kuan Q2 elevation unya Q100 elevation. So mao ni ang Q2 nya Q100. So ang kanang pasabot ra ng Q2 mao ni ang kuan kanang volume ang discharge sa suba in kuan 1 in 2 years nga kuan 1 in 2 years nga kanang baha. So kanang kusog muuwan kunuhay. Ang intensity sa uwan kanang intensity ni siya nga mahitabo siya 1 in 2 years nga kuan intensity. So kana nga mga information makakuha ka na sa kuan kanang pag-asa kay mao man nag-handle sa kanang nga mga data sila mao man ilang trabaho magkuan. Unya kanang Q100 mao po na ang kuan medyo 100 year period nga baha kanang mahitabo siya 1 in 100 years manang ara na gyud nang kuan na kanang murag kanang kusog na siya ang kuan na murag i-predict ra ba ang iyang kuan nga sa 1 in 100 year mo na ang kanang uwan. So pareha tong nahitabo sa Yolanda kato nga bagyo. ah Pwede ito matawag nga 1 in 100 year nga kanang event. So mura ba og kanang in 100 years kanang moto ang kuan murag 1/100 mo na 1% ra na siya nga chance mahitabo sa kanang sa in a year murag 1 in 100 year nga kuan. So 1% ra. Ang Q2 50% na siya. So
ang kuan maski kanang mag-design mag-design mi og kanang kuan, mag-design mi og building, di ba naman kay kanang climatic data kanang sa wind. So ang sa wind, 1 in 50 year na siya nga kuan, design value ang gamiton. Unya ang size ang kuan, ang snow 1 in 50 year ang seismic mo gyapon 1 in 50 year. So kaning inaani kung Q100 mo na 1 in 100 year nga occurrence ang imong kuan, 1% nga kuan mahitabo in 1 year, in a year bale. So kung na kay 1 in 50 years mas dako pa gyud na pero usually ang kuan basihan ana sa bridge Q100 unja. Anyway, kanang mga value ana magsige man nag-update pareha og naay mahitabo nga kuan pareha to kanang sa katulad sa kuan bagyo sa Yolanda nga parang kusuga. Unya daghay na damage adto kay ang wind velocity adto, ang wind speed adto mas dako to siya sa kanang specified sa building code. So kinahanglan og naay mga inana nga panghitabo i-update na po ng building code. Ang ubang nasod mag-update na kuan pareha sa Amerika kada tulo ka tuig mag-update na sa building code niya sa Canada kada 5 ka tuig. So mo na nga kanang kung unsay mga changes sa mga data nga na-gather kay naman ay magkuan magsige og monitor ana. So ug mautro ang data mautro kunwari ang uwan mas kusog karon na sila kuan nga mas ang kanang gitawag nilang intensity pila ka millimeter per hour nga uwan. Kung mas kusog na pud na siya kaysa previous nga kuan, ilang i-update ang building code na napay bago nga data. So mao ni siya ang basihan sa kuan. Unya kaning gikan sa Q100 padung sa ilawom sa tulay mao na ang gitawag og kuan freeboard. So mao na ang freeboard. Usually ang mo-dictate ana ang government gihapon. Unya nana say mga minimum depende na sa kuan, depende na sa kanang unsay sitwasyon sa suba diha nga lugar kung naabay mga maanod nga mga debris, tunuhay ang kani nga tulay naa ni siya sa downstream sa kanang kalasangan. So kung naay magbaha, naay landslide, naay mga kuan, posible ba nga ang kanang mga kahoy maanod ya moigo diri sa moagi sa ilang tulay kung kuan kung posible mo na nga pwede nimo na i-adjust kani minimum ra na siya. Usually ana kuan depende sa kanang requirements sa government kasagaran 1 meter or 1.5 meters ni siya nga kuan. So kung mag-design ka og kuan, mag-design sa akong apart kinahanglan makahibaw ko og pila ning itong pag-design ako sa foundation kinahanglan kahibaw ko og pila ning Q100 kay ani magbase og pilay akong projection sa kuan, pilay elevation ako ana underside sa kuan, underside sa tulay kaning beam nimo nya naka diri ay kuan unahay kanang tulay nga katong ang kadto kay kuan man to karon atong gihimo nga kuan suspension kuan man to natoy murag tower diri anya murag tong inana ba nya adto ni nakakuning sa digman kanang iyang angkor nya inana na siya. So kadtong sa video nga inyong nakita murag di gud maklaro pero ubos ra ni siya nga pag-agi sa kahoy na igo ning kuan naigo ning ang iyang sahog sa tulay tibali ang deck amo tong nilabyog. At least nilabyog siya dili wa ni mapukan ang kuan wa ni mapukan ang poste nga nagpugong sa kable. So mao to nga sa katong saho nga gibuhat sa una kuan design ko sa foundation kinahanglan makahibaw ko og pila ning Q100 unya na may analysis ana buhaton unya para pag-determine og pila ng kuan pila na ang height ana. So pagkuha sa height ana kanang i-discuss lang nato kanang murag overview lang ni siya pag-design pagkuhan ba pag unsa ni determine sa height. So
kunuhay mao ni ang imong kuan katong, ah, asa man 'to? So kani kunuhay mao ni imong catchment area kani, nya naman ni kuan, naman ni sijay kanang makuha man nimo ang area ana, makuha nimo ang area kung pila ka kuan, pila ka unsay ngaran ana, pila ka hectares, pila ka hectares na siya, unya ang imong formula kadtong kuan, ah, ang imong formula pagkuha sa volume is equal to kanang gitawag og runoff coefficient, unya intensity sa rainfall ug ang area sa imong catchment area. So kani in hectares ni, unya kani siyang I millimeter per hour, unsa millimeter per hour nya kaning C wala na unit. So ang resulta ani kani nga equation ang mogawas is kuan cubic meter per second. Mao ni ang mogawas nga unit ana ni siya ang discharge na sa kuan kana bang kanang agas ba sa kuan ibalik kung imong kuan imong entero area unya ang intensity sa uwan ug kanang surface runoff, kani surface runoff anhin na ni mag kuan na kanang ang kuan ani kung unsa man na siya kalsada kanang semento ba na or kanang kalasangan ba na or daghan ba nag kahoy, mao na nga ang usually nga kanang non-structural solution sa kanang mga baha-baha mao na nga mananam tag kahoy ato ning kuan tam nagkahoy mag-reforestation ta kay kung kuan kung daghan kag kahoy ang kung naay mauwan sunupon ra man na sa kuan isunod ra na sa kahoy. Mao na nga ang iyang surface runoff coefficient gamay ra na siya basta kanang kakahoyan pero og sementado na nanas mga 95% aron nang kuan na so ang og kung sementado nya kani kunahi sa 0.95 ni mudako ang imong volume sa discharge mo nang kasi kuan magbaha ang kasagaran makita nimo kanang di ba sa mga syudad na yung mga parking area sa mga mall nga kanang nig-uwan hapit tanan uwan mao dagayday dito padung sa drainage nya mahimo na dayon sa siyang kuan baha or unsa kung depende sa kuan kakusgon. So mao na ang basihan unya once nga naa na kay kuan, naa na kay unsa ni volume yung discharge nimo kanang cubic meter per second, gamiton na dayon nimo ni nga equation kani para pag-determine sa kuan, pag-determine sa kung mag-design na ka og unsa ni kanang kanang mga culvert, mga drainage system nimo open channel nga kuan kanang kunay sa suba mao na tong sa suba so di ba so na kay volume na-compute nimo ang volume o ang discharge nimo gamit ani nga formula na kay kani ang catchment area ya mao gito ang I ang intensity sa rainfall niya ang C ang runoff coefficient. Now once ma-determine nimo na unya na ikaw man kompyuton po nimo ang velocity. So kanang velocity kaning ang common nga gamiton sa kuan sa hydrology kaning Manning's equation nga ang velocity is 1 over n times r squared uh, times r squared unsa r raised to 2/3 times s raised to 1/2 or square root of s. So ang n mo na ang Manning's roughness coefficient. So kung kuan kung smooth na siya ang imong kuan ang imong kanang roughness nimo sa imong material mas kuan mas usog ang kuan velocity ana sa kuan kanang imong flow sa imong tubig ba mo nang sa kung nakay tubo kunuhay di ba so kinahanglan og mahimo hamis ang ilaw man na para kusog moagas ang tubig unya di lang nato ni discuss ang kuan kanang calculation ani pero at kahibaw na mo nga mo ni ang gigamit basihan sa velocity unya
Ang kuan ana, ang pag-calculate ana sa mag-design na ka, ang imong gamiton kadtong discharge is equal to velocity times area sa imong channel. Kani lahi ni nga area, ang area man na sa catchment kanang sa imong kuan, sa imong watershed or unsa diha. Kani nga area mao ni ang area sa imong drainage. Unya ang velocity. So ang velocity is in meter per second, unya ang area is square meter. So mao na nga ang mogawas na equal na siya kari mao na ang kuan. So kaning Q mahibaw-an nimo ni based ani nga equation unsa ang velocity based ani although kaning R kuan po na siya kanang depende po na sa imong cross-sectional area kay weighted perimeter man ang kuan hydraulic radius. Hydraulic radius unya ang hydraulic radius cross-sectional area divided by the weighted perimeter. So kanang kuan um so balik ta ani nga formula Q equals V times A. So balik ta diri So kung ato nang i-apply sa kuan, i-apply nato na sa kanang unsa ni, i-apply nato na sa kanang bridge. Ang area ni dya nga imong ikuan, ang area cross-sectional area nimo sa suba. Mao na nga ug makabantay ka nga og lapad ang suba kanang kuan hinay ang agas or kanang ubos ra siya versus kung narrow ang suba kanang kusog ang velocity ana kay ang discharge ana Q di mo na mausab. Ang kanang discharge Q di na mausab. Ang mausab ra ana ang velocity ra ug ang area. So kung mogamay ang area, mo kusog ang velocity, kung dako ang area, hinay ang velocity pero kaning discharge ni di dya na mausab. Constant na siya kung pilay discharge nga imong nakuha dito sa kuan. Dili mausab gud pero ang pasabot nako kani siya mo ni ang maximum discharge. So depende na sa kuan lagi kanang ang kanang one karon di man na may basihan ang recorded man na nga kuan data 1 in 100 years nga kuan one may gikuha na. So once makuha nimo ang kuan ma-determine nimo ni, di ba? Ma-determine nimo ang kuan katong discharge sa using CIA nga kuan formula niya ang velocity ma kuan ni kaning velocity ma kuan nimo na siya in terms of area ra gihapon tungod atong hydraulic radius na area. So ang ano nimo ang area ra. So once nga mahibaw-an nimo ni nga kuan pilay pilay kanang unsa ni kaning area ma-estimate na kung pila ang kani nga height kani asa ang elevation sa Q100. So ang naa na sila program software nga gamiton pag-estimate sa height depende na sa cross-sectional area sa imong kuan. Pwede ko na manumanuhon kay sa una sa kanang klase sa eskwela pa may manumanuhon mo na muna. Nya makainomdom pa ko sa una nga pag-determine sa speed sa kuan or kanang velocity sa suba nga among buhaton sa una. Kung maestra si Ma'am Prito kung kunuhay mo ni ang suba di ba? Kung buhaton na mo na ni predetermine nga distance dire. Predetermine nga distance. Nya magpaanod mi og tsinilas gikan diri sa point 1 o to point 2. So kunuhay kani siya kuan ang distansya ng point 1 o point 2 10 meters. Magpaanod ka og tsinilas padung diha imo nang i-record kung pila ka seconds na gikan diri moabot sa point 2. So mayong kunuhay ka nga 2 seconds na siya niabot na gikan sa point 1 padung sa point 2. So ang imong velocity ana mo nang 10 i-divide nimo ang distance in meters ug ang time so d/t. So mo na divide og 2 seconds mo nang 5 meters per second ang imong speed sa imong kuan. Nya kanang sa surface na niya kanang nadyo na siya kanang mag-average ra man na ka kapila mi ato ka 5 siguro to niya kuha nimo ang average kay
kanang di man po na mao ang kaning ang velocity dinhi sa kuan, ang velocity diri sa tunga di man na parehas sa dinhi. So magkuan mi mag-trial mi kanang sa location sa unsa ni sa suba sa within sa width sa suba. Nya nago na yung mga bag-ong gamit nga kanang mo-measure jud sa kuan kanang mo-measure sa flow sa suba. Nya kaning amo gibuhat ani sa una tinamban ra nga calculate pero at least na kay ideya nga kanang rough nga estimate ba. So mao na 'to nga once makuha na ni siya ato ning dili kuan ba. So once makuha na nimo ang kuan Q100 nya imo na dadyo ng pun-an sa kuan, pun-an na nimo ang unsa ni, pun-an na nimo ang kanang height kanang base sa freeboard requirements kung pila gi-set sa government kunahay 1.5. So mahibaw na ang elevation. So mao ni ang kuan diri kani nakalimot lang ko og pilay freeboard pilay freeboard na mo ani gigamit nakalimot na ko. Pero mao ni siya kibali kaning bottom sa imong beam mao na ni ang Q100 plus kung unsa ang freeboard requirements niya anha na na mahibaw-an kung unsa joy kanang elevation sa kanang top of pile kibali nga elevation. So during construction mao na po nilang pangitaon sa mag-construct nga asa may cut off elevation sa pile. So i-specify na so mao na kay elevation nga top of pile elevation 648.2. So og imong kuanon 646 ang ano ang Q100 is 647.58 unya ang top of pile is 648.2 unya napaning beam W200 mo it's HP200 na siguro nakalimot na mo kung ano. Pero mao na ang ideya. So kanang kuan naman ni na kaning contour ni siya. So mahibaw-an na siya ang kuan. So once mahibaw-an na ang Q100 lagi niya kuan na to ang 100 mahibaw na ang top of pile elevation mo na imong basihan sa imong approach. So ang problema na lang ani kung naa ka sa mga siyudad maghimo kag tulay naa siyudad mo medyo mo na problema kay i-consider man nimo ang kanang approach sa kuan tulay kanang kibali ba kanang kung mao ni ang imong ground di ba nya suba diri ani ana unya ang mahitabo base sa Q100 plus freeboard naa diri kunuhay ang required nga height sa kuan ang height sa unsa ni ang height sa imong beam na dinha. So maghimo ka tambak kani dinhi nga area karon imo na pud ni tambakan. Di ba? Tambakan na pud nimo na kay lain po gadyo og mao nimong kalsada unya magbutang ka gawas kung pedestrian bridge pwede. Imong butangan diri hagdanan diri pero og kalsada ni naman ay minimum nga slope nga imong isundon nga di pud ingon nga sakaon kaadto. Amo nay kuan. So mao na pud na imo i-consider na ug naa ka sa mga syudad maghimo kag tulay unya makinahanglan og habog ang kuan ang imong elevation nimo sa deck elevation nimo sa tulay medyo problema gyud na kung kuan mao na nga kanang mas dali pareha adtong sa kuan katong requirements lagi sa kuan nga kaning site elevation site selection so anhin na ka magkuan nga mo decide ka nga kung new construction okay ra kay makapili man ka og asa nimo iagi ang kuan asa nimo iagi ang unsa ni ang asa nimo ang tulay nimo buhaton within sa along the river kaysa kung naa ka sa syudad nga medyo fix na ang kuan wa di man ka pwede magpataka og butang sa tulay kay daghan na may mga property diha nga private property. So kanang mao na ang unsa ni kanang ah,
mga kinahanglan nimo i-consider kung mag-design ka og tulay. So, as a civilian, ang puwede siguro nimo nga mabuhat, ang puwede mabuhat nato kunuhay naman ay kuan, naman ay mga karatula nga kuan dayon moingon dai nga, "This is where your taxes go." Pero mga kuan di na lang 'tong hisgoton ng mga korapsyon-korapsyon pero naman dyan ay makita diha nga karatula nga ah, construction of kung ano ay bridge ana nya budget ana nga mga bla 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 diha. So nighuman puwede puwede public kuan man eh, project man eh. So puwede gud ka as a citizen mungutana ka sa kanang contractor or engineer diha kinsay site engineer, project engineer mangutana ka nga Mutan-aw moingon ka nga, "Mutan-aw ko sa kuan, plano sa tulay kanang balanta kanang moadto ka kanang kuan." Naman ay mga protocol pod pero puwede iagi nimo sa imong barangay official kunuhay kay naman na sila kuan, makapangkuan man na sila, inquire. Unya mangutana ka ani kanang mga unsay kanang Q100 ana, unsay freeboard ana nga kanang as like end user sa structure nga tukuron nama kay murag kanang kuan, kana bang na kay katungod ba nga mo inquire kay siyempre ikaw yung gamit ana nga kuno ay mag-construct sila karon yung maguba ra day gyapon. So pwede na og kanang kuan i-inquire nimo. So um ya kanang hinaot nga klaro klaro na ni siya nga kuan ug mahimo lagi kanang kung kinsa magaling ang in charge sa design or kuan. Kay kanang mga damage sa mga tulay, mga structure, makuan gud na, malikadyan gud na. Basta kanang proper lang jud nga kuan, proper nga paagi sa pag-design nga kuan. So kani kani nga mga information mao jud ni ang kinahanglan jud nimo ma-determine. So kung ikaw ang design engineer sa tulay, kinahanglan kahibaw ka na nga mga information kay kung magpataka ra pud ka basta ba lamang kay kuan makatukod kag tulay, kay lahi man ning ang kaning kuan, kaning pag-design sa tulay wa man nay problema. Designon nimo na base sa kanang loading sa kanang sa mga sakyanan. Pero kanang as a kuan, kinahanglan mo pud na nga bisag kunuhay ang scope nimo ang bridge ra, kanang kinahanglan man pud kaning mga information kay unsa man ang pag-design sa height sa pundasyon kung di ka kahibaw ani nga mga requirements sa height o kanang kunuhay kanang labi na sa uban nga jurisdiction, di na sila mo-allow og poste nga naa sa kuan, naa sa mismo sa suba. Kay perting problemaha gyud na kay kunuhay parehitong sa video ganiya, kunuhay naay poste sa tunga unya mo mo masangit dinhi sa kuan poste sa tunga ang kadtong mga kahoy ang mga debris. Nagkasangit ana, siyempre ang force ana sa suba perting kusuga man na mapukling ning kuan, mapukling ning imong poste, guba imong structure. So kanang as kuan designer aning tulay di kinahanglan jud ani nga mga information kay aron makahibaw ka kung unsa kalagyo ning imong kuan, ang span sa imong tulay, ang kaning ang katas-on sa imong tulay, ang kahabogon sa imong tulay. So mahibaw-an nimo na sidya nga mga kuan information para proper ang imong pagka-design sa structure. Kay lisod ka dyan magtag-antag-an ra ka, wa ka kahibaw nga kuan. Bisan pa og moingon ka nga kanang existing na nga tulay, nya imo rang pulihan, di ka makakuha ana nga rason nga kanang mao man na ang elevation sa tulay sa kuan sa una ato ra nang i-design ang elevation. Di man na siya ingon nga o di gud po na ingon sa'yo pero ang mas maadyo ana magkuha ka og bagong data kay kunwari ang tulay gi-design na 100 years ago pa or 70 years ago, nya lahi man ang data sa una ug karon. So lahi na ang mga kuan kay mabitaw lagi na akong giingon nga
usually ang mga code i-update yun na pareha lagi na nga every 3 years or every 5 years i-update yun ang code base sa bago nga mga data nga mag-gather makuha unya. So mag-design ka posible okay pa na sa unang panahon unya karon labi na karon kay ang mga kahoy ana nga upaw mga bukid nga upaw na. So ang discharge ang kanang gitawag runoff ato maghimo ra tag lahi nga video ana ato yung discuss yun ang kuan kanang mga baha-baha niya. Mao lagi na nga lahi man ang kuan ang posible ang discharge kuno sa una kuan ra kanang 100 or 50 cubic meters per second ra niya. Tungod kay nangaupaw na ang mga kuan nangaupaw na ang mga kanang bukid wa nay mga kahoy wa nay mosunop sa tubig ma-times 2 ang kuan ma-times 2 ang discharge. Mao na nga karon og kanang sa mga baha di man na kung naay mabaha niya first time mahitabo na di nimo kuan di nimo na malikayan ang imo na lang mabuhatan na nga unsay imong plano or unsay imong buhaton para malikayan sa sunod na pud nga kuan kay kunuhay nagbaha karon unya kanang nigsunod magbaha ra gyapon wa kay gibuhat ana. So imo jud nang kuanon kanang paningkamutan nga kanang ang imong kuan ang mga panghitabo kunoy karon kanang pareha na sa Cebu mayon sila nga first time man ni nahitabo na kuan kanang baha wa man ni sa una. So kung mag-design ka og mga flood control for next or future nga mga kuan mga kalamidad imo na i-consider tanan nya ug magbaha pa gali na sayop na imo na gyud na sayop kung mo ra gyapon kay sa maski lagi kanang mag-design ka og kuan kanang river channel butang kanang suba kunuhay ay suba ana suba niya maghimo ka og kanang kuan diri maghimo ka og kanang embankment na unya mao gyud akong giingon nga imo nang i-determine og asa nang kuan asa ang Q100 ang Q100 at the time nga gi-design nimo siya Q100 unya pilay freeboard nimo nga kuan i-allow ana nga kanang kuan kunay 1 meter or 2 meters sa imong freeboard kanang unsa ni di ba kay baw ka na kay bantay ka na sa mga news nga ang mga ilawom sa tulay na abyan ay kuan kanang poste kanang mao man ni makit-an dyan ang pirmi ng sa poste na sila murag i-measure diri ay nga ang baha naa sa kuan 10 meters na yang baha 12 meters na di ba. So kana pwede na gamiton nimo nga bisihan sa sunod ng mga future ni mga design nga sa una man ka nga pag last year nga baha ni abot mo tog 12 mao na tay pinakakusog so mo butang ta mo na imong Q2 kunuha or Q10 ano sa imong dugangan so kinahanglan mo na nimo determine og pila na height minimum height ani minimum height sa imong kuan minimum height sa imong suba kanang imong levees kaning mga flood control nimo. Now ang mahitabo ana kung kuan kunuhay ang kani siya murag para na po ning habuga kadyo lisod na po na so ang usa nga mabuhat nimo ana para moubos ang imong kaning tap sa imong flood control nga mga kuan structure mao na dinha na mo play ang kanang gitawag og kuan silting or kanang dredging kubkuban ni dinhi kuban para niglaw man na mudako ang imong cross sectional area muus-us ni ang kuan kay nya siyempre ni kuan kung kunuhay mao ni ang gi-dredge nimo imong ikubkob ang kuan og mga butang mga 5 meters kunuhay imong dredging siyempre kaning elevation sa imong Q100 maiba na po na dili kun 5 meters kay di man na equal ang area pero at least maiba na siguro mga 3 meters siguro ang imong kuan ang imong Q100 so mao na nga mo play ang kani po diri ang imong diki di man ni diki kaning imong levees man ni ang kuan kana nasa along sa river ang kani siya imong basihan ana nga kanang kuan kay baw ka nga na future dredging kun unsa kinahanglan naa ni siya enough nga
embedment kay kuan man ni diri ma-scour man ni kanang makankan ba, makankan man ni diri. So kinahanglan man usahay makita nimong mga kuan flood control nga nangatumpag or na kuan kay ni na kuan ni diri ni scour ni diri nakankan ni diri. So mo nay kinahanglan ang imong structure ilawom gyud or katong na kay kuan na kay mga anong pile diha pwede ra pang na siya. So kanang kung di lang ko ka kuan kung kay wa man ko ka-experience na sa mga project mga inani sa ato ug unsay kanang requirements kung nabay kada contractor na ba sila study or tagaan ra na sila og design gikan sa kana mahibaw kay ba kung naa nay mga standard nga mga kuan ani detailed cross section pero dili excuse dili na siya standard og pila ning height kay depende na sa kuan walay standard ana ang cross section siguro nga mao ni ang iyang mao ni ang simple nga kunuhay ang imong diri sa surface na ay kanang unsa ka baga ang imong concrete unsay kabilyada kana may standard na standardized na pero kaning height dili na siya pwede ma-standardize kay kuan man kanang variable man ni depende man ni sa kuan kay kung imong tan-awon ang entire length sa suba naay portion nga lapad dito sa ibabaw unya nay mokalit og narrow dinhi sa kuan ibaw nya mo lapad na pod so wala na siya kuan kay siyempre kung ang Q100 elevation dinhi nga area mas mabaw na kaysa Q100 diri kay same ra gud na ang iyang discharge unya pag-abot rin ni gamay ang area. So sa kuan ang velocity mo increase ang velocity unya ang velocity kay katong sa Manning's equation kay factor man gyapon ang area adto tungod sa kanang hydraulic radius nga kanang value. So mo mo kuan jud na diri mas mahabog-habog dinhi nga area. Mo na nga kanang sa site selection magpili na ka nga kung ari ka sa mabaw taas pud imong tulay. Kung diri po ka sa narrow, I mean taas ba when it comes to length sa imong tulay. Ang diri mubo ra imong tulay pero kinahanglan habog. Kay taas man ang Q100 diri so imo na pud i-consider basig na mga balay diring dapita. So siyempre maghimo pa man ka sa imong approach sa imong tulay kana maghimo ka sa approach unya daghay mga property diri nga private property di man po na pwede. Mao na nga importante gyapon na kanang gitawag site selection kay di man ka makapataka kay kunoy diri mabaw ra imong tulay pero taas. So ang consider na pud nimo ang kuan ang economics sa imong structure kung siyempre kung taas ang tulay mahal na kaysa kuan kaysa mubo ra ang imong tulay pero habog lang pud diri kinahanglan kag approach niya basi kinahanglan pa paliton ang mga property diri or imong pawaon mga mga butang nga kinahanglan nimo i-consider. So unsa pa man klaro naman siguro ug na pa may kalibgan or kuan kay ako say makalimot po unsa pa kanang unsa pay kana bang kinahanglan ni discuss usahay kay kumo kahibaw ug unsay mga butang nga kinahanglan or gusto nidyo mahibaw-an. Ako kahibaw at least kahibaw ko sa majority sa kanang unsay mga mag-design kag mga inani nga klase nga structure. Unya og ikaw nga naa kay gusto mahibaw-an i-comment lang unya ato nang hisgutan sa sunod nga mga videos. So dinhi lang sa siguro kutob unya mao na 'to nga kuan kani nga video makita niyo sa YouTube or Facebook Bisayang Engineer. Unya para kuan ug namoy gusto lagi nga mahibaw-an or namoy pangutana i-comment lang. Dinhi lang sa kutob. Bye-bye, Bisaya.